بہت کھوژان یہ بچہ امس کیٛازِ کر بہٕ سلام میں ایک بڑا ہو کے مجھے جب میں اس کو سلام نہیں کروں یہ کیسے سیکھے گا. اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے کسی کو دیکھو گے گود میں بچہ ہوگا تو آپ جائے اس بچے کو سلام کیجیے تو آپ دیکھو وہ کیسا پروری کتا ہنسی بیٚیہِ کر آسان کر تۄہہِ سمایل سُہ مطلب أسۍ ٲسۍ نٮ۪ماز پران سٲنۍ بچہِ ٲسۍ نٮ۪ماز پران سٲنۍ بچہِ ٲسۍ قرآن پران کتہِ چھِ تِم بچہِ کتہِ چھِ تِم بچہِ یِم توحیٖدس پٮ۪ٹھ ٲسۍ پوٚز ٲسۍ ونان صحیح ٲسۍ پزس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ونان آز اگر اکھ کتھ ونو مان نہٕ کٕہٕنۍ سٲنۍ ماجہِ تیٚلہِ ٲسۍ مٲلِس ماجہِ رُت سلوٗک ٲسۍ کران مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ٲسۍ مانُن زانُن ٲسۍ تِم مۄکلٲے تِم اولادٕے. اولاد والدین کے نافرمان ہے. سب سے بڑی وجہ بحیثیت مسلمان میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں دین سے دوری, اپنے اسلام سے دوری. اگر ایک نوجوان اسلام کے قریب آ جاتا, اگر ایک نوجوان اسلام پہ عمل پیرا ہوتا, اگر ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ عمل کرتا, جو ہمارے لیے ہمارے قوم اسلام کے ہر نوجوان بزرگ مائیں بہنیں سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر یہ سب پکڑ لیتے, مضبوطی سے تھام لیتے, تو ایسے قتل و غارت, اولاد ماں کے نافرمان, ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے, نوجوان روگرداں نہیں ہوتے. دا وائس آف کشمیر دیکھنے والے سبھی ناظرین کو شاکر شبیر بٹ کا سلام پہنچے. ناظرین, اگر بات کشمیر کی جائے, اگر بات کشمیریوں کی جائے تو بے شک کشمیریوں نے انسانیت کو زندہ باد رکھا, انسانیت کی بقا کے لیے بیش بہا قربانیاں دی, انسانیت کے بقا کے لیے ہمیشہ انسانیت کو سنہری الفاظوں میں لکھا. کیونکہ اگر ہم بات وادی کشمیر کے لوگوں کی کریں تو وقتاً فوقتاً ہم نے لوگوں کو مشکلات میں دیکھا تو وادی کشمیر کے لوگ آگے آئے. اگر ہم نے کبھی کسی شخص کو مصیبت میں پایا تو بے شک وادی کشمیر کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس اپنے بھائی کو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی, اس کو اس مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دیا. لیکن اس کے چلتے اگر ہم بات اسی کشمیر کی کریں, انہی کشمیریوں کی کریں, اسی کشمیر میں اسی معاشرے میں ایسے کچھ عناصر بھی ہیں جن کی وجہ سے بار بار کشمیریوں کو شرم سے سر جھکانا پڑ رہا ہے, جن کی وجہ سے ہمیشہ انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے. اگر ہم بات قتل و غارت کی کریں تو وادی کشمیر میں ویسے واقعات بھی پیش آئے. اگر ہم بات حق تلفی کی کریں تو وادی کشمیر میں وہ واقعات بھی رونما ہوئے. اگر ہم دیکھیں کہ ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں, ہم نے وادی کشمیر میں دیکھا, چاہے شمالی کشمیر ہو, چاہے جنوبی کشمیر ہو, چاہے وسطی کشمیر ہو, چاہے شہر سری نگر ہو, ہم نے دیکھا اپنے بیٹے نے ماں کو قتل کیا جنوبی کشمیر میں. ہم نے شمالی کشمیر میں دیکھا باپ نے اپنی بیٹی کو ذبح کیا. ہم نے شمالی کشمیر میں دیکھا اپنی بیوی نے اپنے خاوند کو قتل کیا. ہم نے کل دیکھا شہر سری نگر نے ایک دوست نے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا. ہم نے شہر سری نگر میں ہی دیکھا ایک چھوٹے بچے نے اپنے ہی چھوٹے بچے, وہ بھی چھوٹا ہی تھا, ایک لڑکے کو قتل کیا. ایسے واقعات بھی ہم نے کشمیر میں دیکھے. ہم قطعاً بھی ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ سارے کشمیر کے لوگ غلط ہیں. کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ انسانیت کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہے. وادی کشمیر کے لوگوں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس کے چلتے ایسے بھی واقعات رونما ہوئے, ایسے بھی واقعات پیش آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے. اسی وادی کشمیر کو ولی اللہ کی سرزمین کہا جاتا تھا, اسی وادی کشمیر کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا تھا. کشمیری میں پرور اس کو کہا جاتا تھا, کشمیری میں اس کو رشور کہا جاتا تھا. لیکن آج کے حالات مختلف ہے. آج کم ہی ویسے چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. آخر ان چیزوں کا کارن کیا ہے؟ آخر یہ چیزیں کیوں وادی کشمیر میں ہمارے معاشرے میں رونما ہوتی ہے؟ آج دا وائس آف کشمیر کی ٹیم نے بہتر سمجھا ہم عام لوگوں سے بات کریں. علماء کرام سے بہرحال ہم نے ان سے بھی بات کی ہے اس سلسلے میں, مفتیان نظام سے بھی بات کی ہے. آج ہم نے بہتر سمجھا عوامی رابطہ مہم یا عوامی بیداری مہم کے سلسلے میں ہم عام لوگوں سے بات کریں, ان چیزوں کا, ان واقعات کے وجوہات جانے اور ان کا سدباب جانے. آخر یہ چیزیں کیوں رونما ہوتی ہے, آئیے کچھ عام لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے نام محمد شفیع شیخ. تھی کیا روزان؟ بہت روزان کرسوپات سے باغ. اگر اس کت کرو کشمیر کشرین لکن ہز کہ انسانی قدر مکلے, انسان چھُنہٕ انسان سمجھ کی, مول موج چھُنہٕ بچن ہُنٛد اکھ گیپ گئی, ہر أکِس رشتس مز بنے گیپ. قتل غارت چھِ گژھان, انسان چھُ یِوان جانور سمجھنہٕ, قتل چھُ یِوان کرنہٕ. کہ کیٛاہ چھُ امیُک وجوہات کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان تہٕ بیٚیہِ امہِ برونٛٹھ کیٛازِ تۄہہِ آسہِ پاے پتھ کالہِ یِم چیٖز ٲسۍ سپدان؟ نا
یہ सपदान क्या तम बुजुर्गन हूँ इज्जत अगर कह बुजुर्ग वुचन अमिस करो सलाम सलाम दर्जात अगर इस पे सलाम को राइज करो सलाम करो हर कंस चाहे आपको सामने हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो ईसाई उसको सलाम करो ये नबी का फरमान है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो भी करते थे तो असली अत मज रूद जिठन हूँ सो ख्याल रूद जिठन ब्रोट कुदरती ये सात मेन एज बस 66 तमी वज 307 मज मे कोर्मुत खालसा हाई स्कूल क्या दपान मैट्रिक वहाँ ये जो थे प्रिंसिपल साहब का नाम था तो उनको कितना डर था हमारे पर उस्तादों का कितना हालांकि सब टीचर वहाँ मुसलमान भी थे पंडित भी थे ये सिख भी थे क्या गुरबचन सिंह में याद नानक जी में याद मौलवी साहब में याद फारसी पढ़नावान इन अरबी ते पढ़नावान कत खालसा हाई स्कूल ये वन यह सिख स्कूल मगर वहाँ मैंने पढ़ा है मैट्रिक मे को 73 मज मैट्रिक तम पे सोरे इज्जत इज्जत सान ये सारी पकान अगर वो प्रिंसिपल आ रहा है तो भाग जाते थे अंदर आजकल वो डिसिप्लिन बच्चों में नहीं है मे बसान मोबाइल कोर क्या मोबाइलस मज जान चीज़ वारिया चीज़ यो मे पी बह सह आराम सा कर बह वुच बाकी सह क्या मे जरूरत सो तम किन तक गो क्या हालात गई कि इज्जत रूद मे रूद बच्चे सुंद इज्जत बहुत खोचान यह बच्चे अमिस क्या कर बह सलाम मैं एक बड़ा होकर मुझे जब मैं इसको सलाम नहीं करूँ या कैसे सीखेगा अब मैं एक बात आपको बताऊँ अगर आपके किसी को देखोगे गोद में बच्चा होगा तो आप जाए उस बच्चे को सलाम कीजिए तो आप देखो वो कैसा पुरवजी कत हंसी बेकर आसान कर स्माइल मतलब ये तो यम चीज़ मुशरे बह क्या कर सलाम बस खबर कुछ जेल जन खोर इत पे पक ना ये होता है घुमंड में आ जाता है ना ऐसा नहीं होना चाहिए आप में बच्चे हो आप अभी छोटे हो कौता डेट ऑफ बर्थ अच्छा क्या यहान पन्ने तरफ मैसेज दी बचन तड़न तक बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस मतलब तिमन सह गैप रूजम क्या हर पन्ने तर्ज माशरस मूल चटनस पे क्या रोज तुम बच्चा अगर लकट तम पे बुजुर्ग सलाम कर बुजुर्ग अगर बच्चा सलाम कर क्या तम सत बढ़ माय मोहब्बत ये नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी का फरमान कि अगर तुम मदीना शरीफ अमिक गसान बे तरफ ना सहाबी तमिस बे करान सलाम तो इसलिए सलाम को आप राइज करो आप देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाए बहुत खोचा बस बोर्ड मोहनी को बस ना डिपार्टमेंट में सलाम नहीं करेगा वो जबकि नबी का है अच्छी बिखरेम जिससे हमें अपने छोटों पर शफकत रखनी चाहिए और छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए शुक्रिया थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तुम क्या नाम मे नाम आबिद जनाब तुम कत रोजान श्रीनगर अगर कत करो वादी कश्मीर के माहौल पन्ने माशरच कत करो इंसान इंसानी नजरों वुचन कह बोई बई सुंद बेन बेन हिंज औलाद वालिदैन हुंद वालिदैन औलाद सिंद बह अख नौजवान यम मिलतुक यम माशरुक यम कौमुक क्या तुम बसान अमिक वजूहत क्या चीज़ सानिस माशरस में सपदान इंसान गई फितरत खराब एक्चुअली इस इंसान अमिस गो एक जिस बड़ सुन हया आज लकटन बड़ सुन हया कहीं तथ वजह इंसानस गई फितरत चेंज मैनर्स गई बचन यम लकट बच्चे या बड़ या कह इंसान अलग सोचान यह तमिस पज ती करान तमिस बड़ सुन एहतराम बोड़ गो युथी बह लकुट वन पन तुम बस लकुट मे बड़ बह तम कथ कर एज ए फादर मे तक मोल पन मे पन मोल कथ करान गो बह ग्रैंड सन बड़ सुन मेन कथ बहन कथ कर आज लकट बच्चे करान यह शूबी तो तम किन गो माशर गो कल्चर गो खराब खास कर स्पेशली मज गो ये गो असल वो कोर ये कल्चर खराब ये समझान अक्स बड़ हया बीमा ये कहीं जनाब बेचा पोसा लुकन यूथ पोस यूथ गो पान स्टडी करान तम पढ़नस लिखनस आवर आज तम लकट 10th से पान तम गोड़े बड़ बड़ फोन तम मालिक बेचारस इनकम सब बेचार मजूरी करान तो बड़ बड़ फोन दिवान ये एडिक्ट गई तम गई पे खराब
اچھا بہت سے نوجوان تھی کیا میسیج چھ یژھان نوجوان جنریشن واتناون باقی وادی کشمیر مالین اسپیشلی پہ مالین ماجن پہ ات پہ فوکس کرن کہ پن بچن گھس تم اتن کت رٹن تمن گھس فل فلیجڈ کنٹرول آسن پنن بچن پہ یہ تم کرن یہ تم کھین یہ تم نیبر کن وچن سہ تمن تک پہ مالس ماجہ واجہ سہ مالس ماجہ بڑ بار ریسپانسبلٹی تیل بنی معاشرہ ٹھیک تکیاز بڑ بار ذمہ واری گۄڈنیتھ مالس ماجہ تکیاز بوڑ استاد بچس آسان گۄڈنیُک مول موج پتہٕ گوٚو سکوٗل. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ امتیاز احمد. تُہۍ کتہِ چھِو روزان؟ ناپورہ خانیار. اگر أسۍ کشمیٖرٕچ کتھ کرو پننہِ معاشرٕچ کتھ کرو وٕنکیٚس چھِ تِم چیٖز سٲنِس معاشرس منٛز سپدان قتلہٕ غارت انسان چھُنہٕ انسان یِوان سمجھنہٕ کینٛہہ بوے چھُنہٕ بٲے سُنٛد والدین چھِنہٕ اولادن ہٕنٛدۍ اولاد چھِنہٕ والدینن ہٕنٛدۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ امہِ چیٖزُک وجوٗہات کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان؟ امیُک وجوہات چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ اِنسان گرس منٛز چھِ آسان اکھ ماحول اکھ یُتھ ماحول گرس منٛز آسہِ تیُتھُے ہیٚچھِ بچہِ یُتھ مول آسہِ تہِ ہیٚچھِ بچہِ تہِ اگر وٕچھو وۄنۍ سٲری ونو أسۍ سٲری چھِنہٕ غلط کینٛہہ أسۍ دِمو مطلب گرٕ ہتھ چھُ ہتس منٛز ییٚلہِ نہٕ کہِ محلس منٛز آسان گرٕ پانٛژھ غلط مگر اگر ہُم باقٕے گرٕ یژھان یہِ سُدراونٕچ کوٗشش کران بھائی آز چھِ غلط گژھان یہِ ما کر سُہ ہیٚکہِ سُدرِتھ ییٚلہِ سُہ تماشہٕ وٕچھِ تہٕ مےٚ تماشہٕ وٕچھنہِ بیوٗٹھ سُہ چھُ گژھان أمِس چھِ زیادے یہ جناب محترم اتھ غلطس کُن پکان بیٚیہِ چھُ دوٚیِم چیٖزن وٕنکیٚنس آیہِ غُربت گٔے واریاہ غُربت آیہِ واریاہ کار چھُنہٕ بار چھُنہٕ جناب محترم برونٛٹھ اوس انسانس حیا شرم احترام اوس زِٹھۍ سُنٛد وٕنکیٚنس چھُ زن بیوٗٹھمُت حرام اَسہِ أچھن پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُنہٕ یِوان بوزنَے بوٚڑ کیٛاہ چھُ بچہِ کیٛاہ چھُ بُزرٕگ کیٛاہ چھُ موج کیٛاہ چھِ بیٚنہِ کیٛاہ چھِ ییٚلہِ تٔتی کار ٲسۍ کران 48 گٲنٛٹہٕ چھِ أڑۍ آسان شراب چٮ۪تھ أڑۍ چھِ چرس چٮ۪تھ تٔمِس کیٛاہ پاے چھِ موج کیٛاہ گٔے بیٚنہِ کیٛاہ گٔے بٮ۪نزٕ کیٛاہ گٔے بابزٕ کیٛاہ گٔے ہمساے کیٛاہ گوٚو یِہوے ژاو لُکن ژاو بیٚیہِ حرام ژاو رگن منٛز حرام غذا حرام ژاو لُکن. کیٛاہ میسیج چھِو تُہۍ یژھان لُکن تام واتناوٕنۍ پننہِ طرفہٕ بہٕ ہسا تہِ اکھ مُسلمان بہٕ ہسا تہِ اکھ عام انسان وادی کشمیٖرُک بہٕ چھُس یی یژھان کہِ غلط گوٚژھ نہٕ گژھُن گۄڈنیتھٕے کِہینۍ کیازِ غلط چھُ ٲخری غلطٕے دوٚیِم چیٖزن چھُس بہٕ یژھان کہِ پنُن کار کٔرِو پنُن بار کٔرِو پنُن یہِ کران چھِ انسان تی کٔرِو غلطس کُن مہ گٔژھِو کِہینۍ کیازِ غلط چھُ غلطٕے ٲخری اگر أسۍ صحیحس کُن گژھو اکھ چھِ ٲخرتس نِش بچان بیٚیہِ چھِ دیٖنہٕ نِش تہِ بچو تہٕ دُنیا نِش تہِ بچو اگر أسۍ ٹھیٖک کرو گۄڈنیتھٕے اگر بہٕ کُنہِ جایہِ بسان چھُس گۄڈنیتھٕے چھُ ہمساے سُنٛد تہِ سایہِ آسان ہمساے سُنٛد چھُ سایہِ آسان یا یارس دوستٕے سایہِ آسان اگر أسۍ یِمو سۭتۍ ٹھیٖک پکو أسۍ روزو ٹھیٖک اگر پکو أسۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان پتھ. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ مشتاق احمد. آپ کہاں سے؟ جی میں ٹنگ مرگ کارما سے. اچھا اگر ہم بات کشمیر کی کریں اگر ہم بات کشمیریوں کی کریں انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے حق تلفی ہوتی ہے والدین اپنے بچوں کے نہیں ہے اولادیں اپنے والدینوں کی نہیں مان رہے ہیں ان سب چیزوں پہ نظر رکھ کے ان سب چیزوں کو دیکھ کے بحثیت نوجوان بحثیت اس ملت کا ایک فرد ہونے کے ناطے ان چیزوں کو پہلے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے وجوہات کیا آپ کی نظر میں ہیں؟ جی جیسا کہ آپ نے خود ہی بولا کہ کشمیر میں قتل و غارت عام لوگوں کا قتل بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اولاد والدین کے نافرمان ہیں. سب سے بڑی وجہ بحیثیت مسلمان میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں دین سے دوری اپنے اسلام سے دوری. اگر ایک نوجوان اسلام کے قریب آ جاتا اگر ایک نوجوان اسلام پہ عمل پیرا ہوتا اگر ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ عمل کرتا جو ہمارے لیے ہمارے قوم اسلام کے ہر نوجوان بزرگ مائیں بہنیں سب کے لیے مشعل راہ ہے اگر یہ سب پکڑ لیتے مضبوطی سے تھام لیتے تو ایسے قتل و غارت اولاد ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے نوجوان روگرداں نہیں ہوتے. سب سے امپورٹنٹ جو وجہ میرے خیال میری نظر میں جو ہے وہ اسلام سے دوری. اچھا بحثیت نوجوان کیا میسیج آپ ان نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں یا باقی ہر ایک فرد کو جو بھی اس معاشرے کا حصہ ہے کیا میسیج آپ اپنی طرف سے پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی جو اسلام نے میسیج دی ہے جو میسیج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میسیج میری بھی رہے گی بحیثیت ایک امتی بحیثیت ایک دائی میری میسیج یہی رہے گی کہ سب سے ضروری آپ اپنی دین کو پکڑو سب سے ضروری اپنے اسلام پہ عمل کرو اپنے اسلام کے عمل پیرا ہو جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانو سنتوں پہ عمل کرو. سب سے جو کامیابی ہے 100% کامیابی وہ دین میں دین سے ہٹ کے جو بھی نوجوان کامیابی ڈھونڈے گا وہ تو ناکام ہی ہوگا.
चाहे हम अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, अपने मज़हब अपने दीन की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात जो हमारा इस्लाम सिखाता है वो इंसानियत है, इंसानियत की खिदमत है। अगर हम इस्लाम पे अमल पैरा हो जाए तो हम सबसे पहले हम एक इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान के साथ साथ हम अपने इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बन सकते हैं, कौम के फर्मा बरदार बन सकते हैं, रोगरदा नहीं हो सकते हैं। शुक्रिया। तो क्या नाम है? निज़ाम साहब अस वनियो यम सानिस माशरस मज चीज गसान दो खो दो इंसान चुन इंसान समझने यवान किया इंसान चु कत्ल तित कन यवान करने इत कन जानवर यवान मारने औलाद चुन वालिदैन हिंद वालिदैन चुन औलादन हिंद क्या छु कित कन छु तो यमन चीजन वुचान तो क्या छु गोड जान ब योय तोह निश कि अमिक वजूहात क्या छु तुहंजन नजरन मज कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत हर कहीं शख्स मौत प्याल चोन पत चाहे गोल शिकार चाहे कपेंगे शिकार मौत प्याला हर कहीं शख्स चोन वो अगर नजरे गो आज भरोस अगर हकच कत करो भरोस अगर सही वनो मान कहीं वह बह अल्लाह ताला अगर पन करम तक पन फजल तक बाकी कॉलेजन एक सुन वाक़ सुबह बे सुन वाक़ भरोस आज पता कर इंसान फरियत गो यह अल्लाह ताला सद तरफ मौत प्याल हर कहीं शख्स चोन कॉलेजन मोन जनाब सुबह बे सुन जनाब अस नमाज पढ़ान सन बच्चे नमाज पढ़ान सन बच्चे कुरान पढ़ान कत तम बच्चे तौहीदस पे वन सही मजहबस पे वन आज अगर कत वनो मान कहीं सन माज तेल माल माज रुत सलूक करान माल माज मान जान तम तम औलादे वनकस औलाद लग ड्रग्स कुन पे ठाड़ ठाड़ा पन गुनाहन मगफिरत पे वन गुनाहन मगफिरत कहें बह शुक्र गुजार तुम पृथु मे अल्लाह ताला कर कामयाबी मे वन तो क्या मैसेज छू तुम यहान दिन पूरे मिलतस पूरे यथ समाजस लॉकटन बचन बड़न क्या छू तुम यहां पन्ने तरफ मैसेज दिन मेन मसल युत बच्चे लगू नमाजन कुन बच्चे लगू कुरानस कुन बच्चन दी कुरान दावत मेहरबानी कर दी बच्चन कुरान दावत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे वनकस गुमराह गमी इन लगे जिम्मेदार मोल मोज अम जिम्मेदार मोल मोज बाकी